E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Lego, sejam bem-vindos a mais uma série aqui no canal. E dessa vez, Stanley Parable Deluxe Edition. Isso mesmo, saiu uma nova versão do Stanley Parable, a gente pode escolher o idioma até. Legal, vamos escolher português aqui. Você já jogou Stanley Parable antes? Então, faz muito tempo, mas eu já tinha visto todos os finais do jogo. Então eu acho que é melhor falar que sim, né? Porque, bem, tecnicamente já joguei sim. Ok, ajustar a iluminação. Insira a hora atual? Ele não pode ver pelo meu PC, são 4 da tarde. Ok, agora que eu tô gravando são 4:04, então tá bom, vamos colocar a hora. Ok. Você está jogando Stanley Parable Ultra Deluxe, ah, beleza. Ah, tem uma sequência de computadores infinitos aqui, bem legal. Então, galera, vamos lá começar o jogo aqui. Faz bastante tempo que eu não começo uma série nova aqui no canal, na verdade, né? Vamos só iniciar. The end is never the end is never the end. This is the story of a man named Stanley. Começou. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Tá, o mesmo começo do jogo normal, Employee parece. number Primeiro jogo. 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Eu gostei que deu a introdução. Eu fiquei um pouco preocupado que eu apertei lá no início que eu já joguei. Eu fiquei pensando assim, putz, será que eu já ter feito isso? Porque pode ter gente que tá assistindo o vídeo que não jogou o primeiro jogo, né? Mas ele já explicou tudo certinho. Esse aqui é um jogo bem diferentão, assim. A razão... Eu não trouxe o primeiro jogo no canal, até porque quando o primeiro jogo saiu eu nem tinha canal ainda, eu acho. Acho que eu joguei o quê? 2013? Não sei, o primeiro jogo é bem antigo. Mas muitos youtubers jogaram na época, eu assisti muitas gameplays. É um tipo de jogo um pouco diferenciado, não é um jogo tão linear. É um jogo que tem vários finais e que muito provavelmente eu vou ter que pesquisar boa parte deles, porque é um negócio meio tipo... Você vai testando, é tentativa e erro. Então a coisa engraçada nesse jogo é o narrador, né? É um jogo mais de comédia, assim, inclusive. Um jogo mais engraçadão. E... Bem, a gente vai ser meio obrigado a seguir o que o narrador falou por enquanto. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Nossa, a porta trancou atrás de mim. Tá. Essa coisa engraçada, né? A gente faz alguma coisa... No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Tipo, o narrador fala alguma coisa pra gente fazer e a gente tem que... Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Então, o narrador fala pra gente fazer alguma coisa, mas a gente não precisa fazer o que ele fala, a gente pode sair explorando, fazer o que a gente quiser, né? Isso que é o mais engraçado desse jogo. Então, tipo, a gente pode vir aqui, ele tá começando a ficar meio pistola, o narrador tá começando a ficar meio pistola. Porque a gente não tá falando o que ele fez, a gente não tá indo no lugar. Opa!
que eu fiz? Será que eu consigo encontrar algum segredo, algum final secreto logo aqui na sala inicial? Certeza que tem tipo um final secreto que é você, sei lá, esperar meia hora aqui nessa parte inicial. Mas eu não vou fazer isso. Pior que eu consegui desligar um dos PCs aqui, né? Eu consegui interagir com as coisas. Mas o narrador não tá falando mais nada. Então, tá bom, vamos na sala de conferência igual ele falou. Opa, na verdade não, dá pra gente desligar mais uns PC aqui. O que acontece se eu desligar todos os PCs? Stanley clicked on literally every single door in the office because he doesn't pick up well on cues from his environment. Tá bom, vai. Pode me zoar aí, narrador. Pode me zoar aí. Eu odeio segundas-feiras. A gente tá tentando zoar o narrador, mas infelizmente... Ah, tá aí, ó. Começou. O jogo tá igual... Até agora tá exatamente igual. He entered the door on his left. Ele entrou na porta à esquerda. Tá, aqui vem a escolha importante. A gente segue o que o narrador tá falando, ou a gente ignora ele completamente. Talvez o jeito mais fácil de a gente conseguir um final rápido seria seguir exatamente o que o narrador falou, né? Mas, pô, não seguir o que ele falou é muito mais engraçado. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ah, droga, tem que desligar aquele PC. Quero desligar todos. Certeza que tem um final de desligar todos, mas acho que eu não vou conseguir. De primeira, assim. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Yes, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. Meu Deus, ele tá me zoando. That this is why everyone left. Que isso? Pô, narrador, tá aí tá zoando também, né? Caraca, esse jogo é muito bom. Por que eu nunca joguei antes? Ele ficou sentado esperando diálogos. Ah. Pera, será que o relógio segue a vida real? 4 e... Não. Aqui no jogo são 11 horas. Mas... Tá, eu já tô há muito tempo aqui nessa sala. Eu não vou ficar esperando todas as salas, todos os diálogos. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Acho que não, hein? Acho que não. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Ah, esse narrador é muito bom. Nossa, pior que eu lembro dessa parte aqui do jogo original. Esse é o lugar que ele começa a falar que é tudo perigoso e tal, né? Aviso, não pule do elevador de carga enquanto ele está se mexendo. Vai causar morte. Não é tipo, pode causar morte. Vai causar morte. Eu gosto que, tipo, quando eu aperto o I pra interagir, ele faz um barulhinho de teclado. Penalidade para usar o negócio errado, 1000. Penalidade por pular, 5.000. Pera, mas pular não causa morte? Tá, a gente... Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot. Até se eu pular. I'm not your enemy, but in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Primeiro final! Tá. All of his co-workers were gone. Vou tentar voltar pra lá de novo e não pular. Stanley decided... Tá, pera, tem uma porta aqui que eu não tinha visto.
Claro, nenhuma porta abre nesse jogo. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. I'm not asking for me, I'm asking for her. Quero o quê? This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. Quem? Eu não lembro disso não, hein? Nossa, eu tenho muito que ver um gameplay do jogo original pra lembrar. Que isso? Alô? Oi? Posso me mexer? Meu Deus, o que é isso? That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. Eu devia ter ouvido mais. Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the What bread the out of the fuck? oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha! Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life fomos to you? enganados. I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. What the fuck? 427. Sorry, but you're in my story now. Meu Deus, ele pôs uma muralha aqui. Cara, o que tá acontecendo? Que bizarro. Ok, isso aqui com certeza não tinha no jogo original. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Ei, como assim? Bom dia, funcionário 427. Pressione F no teclado. E se eu apertar todas as teclas que não são F? Tá, eu apertei todas as teclas que não são F. Não deu Stanley certo. is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Pressione Y. E se eu apertar todos os outros que não sejam Y? Tá bom, claramente eu não posso Look at fazer. him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. But in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Pressione X pra ver And TV. so he began to fantasize about his own job. Ué, First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, Meu Deus, o que tá everyone in the acontecendo? building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. pressione U pra passar um tempo com os rapazes. So he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely Caramba. even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Pressione V para o jantar. As he wandered through Meu Deus, this o que tá fantasy acontecendo? world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. Oh, só Down tem ligação another was a final. yellow line that weaved in many directions. And down Okay. another was a game with a baby. And he called Ah. it the Stanley Parable. Tá, são vários finais do primeiro jogo.
Contar uma história para seus It was filhos. such a wonderful fantasy, and so in his head, he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. E ele pode dizer sua esposa que você ama, ok. But there is no answer. A How gente could tá there voltando pro possibly jogo. be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets. The more he forgets which life is the real one. Tá, e pra ir dormir, And tá I'm bom. trying to tell him this. That in this world he can never be anything but an observer. That as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Não aperte. Ah, pô, aí você me sacaneou, né? Pior que toda vez dá muita vontade de ficar, sei lá, esperando meia hora pra ver se tem um final secreto. Mas não tenho tempo de ficar esperando meia hora aqui do nada, né? Então vamos apertar, You vai. see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Pressão IP pra não questionar nada. I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. Tá. And I tried again, and Stanley pushed a button. And O I quê? tried again, and Stanley pushed a button. And I tried. Tá, acho que a gente conseguiu mais um final. E beleza, eu achei que ia continuar, sei lá, ia continuar, mas acho que esse mais um, acho que acabou já, mais um final. All of his Tá, coworkers conseguimos were 2 gone. finais. What could it mean? Nada mal. Stanley decided. Eu vou tentar fazer todos os vídeos, tentar fazer vídeos de cerca de meia hora por aí. Será que dá tempo da gente fazer um final seguindo as regras? Vamos ver, vamos tentar seguir as regras, vai. A gente já não seguiu as regras, vimos no que deu. Vamos agora seguir as regras, vai. When Stanley came to a set porta à of two esquerda. open doors, he entered the door on his left. Entrei na porta à esquerda. Beleza. Ah, sala Yet de there reunião. was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ah, a gente pode passar para o próximo slide. Como resolver uma disputa com um colega de trabalho? Deixa... Eita. Usar slides para garantir que tá tudo bem. Todo mundo é único, principalmente você. Ah, beleza, vamos... Quarto da vassoura? Caramba, abriu essa porta. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Tá, eu tô com muita vontade de não obedecer ele, mas vamos fazer o final obedecendo ele, vai. Eita. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Caramba, essa é a coisa, né? A gente não precisa, tipo, só seguir o que ele fala ou não seguir o que ele fala. Tem, tipo, várias combinações. A gente pode não seguir o que ele fala só agora, né? Mas vamos seguir o que ele fala, vai. Vamos seguir o que ele fala. Vamos ver no que dá. Caramba. Tá, o escritório do chefe é uma literal casa da era vitoriana, sei lá. A casa do Jonathan Joestar. Que é isso? Ah. Tá, posso entrar nesse elevador. Vamos subir. Tô subindo e descendo. Vou quebrar o elevador. Vamos subir. Pô, ele não deu nenhuma instrução, então eu tô subindo o elevador, não ligo.
Ele pode dar instruções. Ou eu perdi uma instrução? Eu perdi a instrução dele? Esse jogo lembra um pouco também até um pouco os espaços liminais, né, e tudo mais, já que a gente tá num lugar todo vazio e tal, lembra um pouco os espaços liminais, tipo a Nemoiápolis e tal. Inclusive, quem sugeriu que eu trouxesse esse jogo no canal foi um inscrito em um vídeo de Nemoiápolis, se eu não me engano. Tá, acho que o elevador não faz nada. Ok, galera, eu vi aqui, foi o Júlio Play 2, muito obrigado por recomendar aqui o jogo. Eu já tinha, eu tinha ouvido falar desse Stanley Parable Ultra Deluxe, mas eu não tinha entendido que era um jogo inteiramente novo, né? Mas quando eu vi o comentário... Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Tá, a gente faz um meta. Vamos usar o meta, vai. A gente tá ouvindo o narrador, isso é muito... Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Tá bom, vai. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the aleatoriamente, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. Wow, he stepped incrível. into the newly opened passageway. Uau, incrível. Esse narrador, ele sabe criar uma história boa, hein? Pô, aí sim. Pior que a gente tá seguindo tudo que ele fala. E é tipo... A história que ele fala pra gente seguir não faz sentido nenhum. Tipo, ele tá dando... a resposta pra gente no negócio. Carregando, beleza. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. What the fuck? Mas como eu tava falando, tipo... Quando eu descobri que isso aqui é um jogo inteiramente novo, Stanley com vários walked finais straight ahead novos... through the large door that read Mind Control Facility. Meu Deus do céu, assim. Pera, escapar pra cá. Controle de mente. Tá, a gente escapa ou a gente vê o controle de mente? Vamos ver o controle de mente, vai. The lights rose on an enormous room packed with television screens. Acho que eu lembro disso What aqui. horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Beleza, não tem mais volta. Eu acho que dá pra gente chegar até o... Vamos chegar até o final disso nesse vídeo, acho que dá. Daí eu finalizo o episódio. Vamos ver esse final aqui. Now the monitors jumped to life, their true Meu nature Deus. revealed. Each Cadê o bore nosso? the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. Cadê o The 247? lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. 427 eu ali, ó. 427 é o nosso, né? É mesmo, é o nosso quartinho ali, ó. Ali onde eu tô apontando. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Meu Deus. No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life
utterly blind to the world? Uau, que intenso. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. 2, 1, tá, tem vários números aqui. Será que a gente tem que resolver um tipo de puzzle? Console desabilitado. Ah, é só a gente desligar a energia. O cara que cria... O narrador não é muito esperto, né? Tipo, seguir o que ele fala é a história mais óbvia possível. A gente só segue andando reto. And when at Ligar, last he desligar o found the sistema. source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself? Is that what you wanted? Control? Eu queria... Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are said to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say 2 minutes. Ah, now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated? All right. Pera, 01420001. Anyway, I'll tell you exactly não vai ter como what apertar happened rápido o to them. suficiente. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. No. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock. Why not? These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, taking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones. Or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Meu Deus, tá coringando. You're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death.
You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. Pior que não tem um zero, então não tem como. Humble. This is not a challenge, it's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here, just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count, or don't. It's all the same to me, all a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say, happily ever up. Ok, a gente explodiu tudo. Incrível. Bem, a gente conseguiu mais um final. Eita, tem uma porta aqui dizendo conteúdo novo. Conteúdo novo? New content? What the What does fuck? that mean, new content? Pera. Será que o único jeito de a gente... Pera, será que a gente... Tudo que a gente fez é do jogo normal? O único jeito de a gente conseguir conteúdo novo é nessa porta de conteúdo novo? Bem, isso aí o vídeo já tá ficando longo demais. Eu vou ver isso aí no próximo episódio. Mas... Ok, eu tô bem curioso pra ver. Thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. Ah, então isso aí As you realmente may é know, conteúdo the novo. Stanley Parable was a video game released in 2013 2013, on tá, home eu tava computers. certo. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ah, olha aí, Ultra perfeito Deluxe, a reimagining of the game for consoles Pra and terminar home aqui o primeiro computers. episódio com... The Stanley resumo Parable aqui. Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Tá. Please, step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Ah. Tá. Quer dizer que tudo que a gente fez nesse episódio era do jogo original, mas agora a gente pode ver o conteúdo novo no próximo episódio, galera. Isso mesmo, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até o final, galera. Se tiverem gostado, não esqueçam de deixar o like aí embaixo e se inscrevam para não perder mais vídeos desse jogo no futuro. Acho que não vai ser uma série muito longa, porque não é um jogo muito longo, mas eu vou tentar pegar todos os finais do jogo e possivelmente todas as conquistas da Steam, dependendo, não sei, na verdade. Esse jogo tem umas conquistas da Steam meio zoadas. Eu sei que o primeiro jogo tinha uma conquista que é tipo você não jogar o jogo por 5 anos, alguma coisa assim. Então, não sei. A gente nem conseguiu nenhuma conquista da Steam nesse vídeo. Pô, mesmo conseguindo 3 finais. Mas é isso, galera. Se inscreva aí pra não perder mais vídeos desse jogo no futuro. E é isso, cara. Até a próxima. Falou.